సంగారెడ్డి పట్టణంలోని దీన్దార్ ఖాన్ ఫంక్షన్ హాల్ పక్కన 2 కోట్ల రూపాయల నిధులతో మినీ హజ్ హౌస్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన తెలంగాణ వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ మొహమ్మద్ మసీఉల్లా ఖాన్, తెలంగాణ రాష్ట్ర చేనేత అభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ చింతా ప్రభాకర్. ఈ సందర్భంగా చింతా ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ మినీ హజ్ హౌస్ ని అన్ని హంగులతో నిర్మించడం జరుగుతుందని, దీనికి మంత్రి హరీష్ రావు పూర్తి సహాయ సహకారాలతో యుద్ధ ప్రతిపాదికన పనులు జరుగుతాయని తెలిపారు. త్వరలోనే ముస్లిం సోదరులకు ఈ మినీ హజ్ హౌస్ ని అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని అన్నారు. అదేవిధంగా 5 నుంచి 10 ఎకరాలలో గ్రేవ్ యార్డ్ ను మంత్రి హరీష్ రావు, జిల్లా కలెక్టర్ సహాయ సహకారాలతో అతి త్వరలోనే నిర్మించబోతున్నామని ముస్లిం సోదరులకు హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీసీసీబీ వైస్ చైర్మన్ పట్నం మాణిక్యం, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ బొంగుల విజయలక్ష్మి రవి, వైస్ చైర్మన్ లతా విజేందర్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు హకీం, ముస్లిం మత పెద్దలు, కౌన్సిలర్లు, ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు, పెద్ద సంఖ్యలో మైనారిటీ సోదరులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. इतने दिनों के बाद, इतनी जस्तजू के बाद, इतनी मेहनतों के बाद ये एक चीज़ रंग लाई है। और ये कोई एक मसलक की नहीं है। देखिए, ये 5 फर्जों में से एक फर्ज है हज का। जब ये हज को हर मसलक का आदमी जाता है तो ये हर मसलक के लिए है। ये कोई एक फ़िरके के लिए या कोई एक मसलक के लिए नहीं है। ये हज हाउस सबके लिए है। और इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, जैसा कि सालाना में 1 महीने में जो हज की तैयारी होती है, जो भी ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। उसके अलावा भी जितने भी मसाजिद में जैसे एक्टिविटीज़ होते हैं तालीमी इदारे के लिए या स्विंग मशीन्स के लिए, जो भी काम फलाह महमूद के काम जो भी हो सकते हैं वो काम ये हज हाउस में ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हैदराबाद के हज हाउस में भी ऐसे एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आप लोग इतना कीमती वक्त निकाल कर इसकी तामीर के लिए जो आज संग बुनियाद रखे जा रहा है, इसके लिए आप लोग यहाँ पर आए और आकर जो सब अपने अपने जो मसाइल थे, जो गुज़श्ता में जो यहाँ पे चीज़ें जो गुजरे हैं, जैसा कि अभी साहब बताए, कोई कोर्ट केस हुआ, कोई जेल को गए, ये सब चीज़ें ये है लाजिम है, ये होना है। और ये जस्तजू रहने के बाद ही कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं। देखिए, जो बुजुर्ग ये ज़मीन छोड़ के गए अपने लोगों के लिए, अपने नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, अपनी कौम के लिए, जो फ़ायदे के लिए, इसका फ़ायदा उठाने के लिए जो छोड़ के गए हैं, वो आपके लिए, हमारे लिए है। तो हमारा भी फ़र्ज़ है ये चीज़ को बचाना, इसको महफूज़ात करना और इसका सही फ़ायदा उठाना। ऐसा नहीं कि खाली आप ज़मीनात है खुले रखते जाएंगे, कब्ज़ा होते जा रही, आप एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते जाएंगे कि भाई उन्होंने सदर थे जब ऐसा हो गया, उन्होंने थे वक्त ये चले गई, उन्होंने थे वक्त ये बिक गई, उन्होंने कोर्ट को गए, उन्होंने जेल को गए, उसको बाजू रखिए। यहाँ अपना काम ये है कि जगह कैसा बचाना है, आगे वो जगह पे जो सो कैसा काम करना है, उसको तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अपने जितने भी, अब जैसा कि बाजू में आपका शादी खाना है, आप यहाँ से हटकर बाजू अगर मेन रोड पे जा रहे हैं या बाजू कोई दूसरा शादी खाना ले रहे हैं तो उसका किराया लाखों रुपए पे कर रहे हैं। क्यों नहीं आप पूरे मसलक के लोग यहाँ बैठ के ये शादी खाने के लिए शादी खाना लेकर इसको अच्छा इंतजाम करके हर गरीब से गरीब बच्ची की शादी यहाँ पे जो ऐसा करिए। यही नहीं बोल रहा हूँ कि खाली मुसलमानों की बच्चियों की शादी, हर किसी की भी शादी आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए, पहले तो इंसानियत है। आज हमारे हुक्मरान आप देख सकते हैं हिंदुस्तान के हालात कहाँ जा रहे हैं। आज ये एक ही हुक्मरान है हिंदुस्तान में जो केसीआर साहब है, हर किसी को लेकर चल रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ना कोई दंगा है, ना फसाद है, ना कोई कर्फ्यू है। आज तक उनकी हुकूमत में कर्फ्यू नाम की चीज से लोग भूल गए।
गुज़िश्ता हुक्मरान गुज़िश्ता हुकूमतों में जो चीज़ हुई आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ। आज वही हुकूमत के जो भी लीडर है, पुराने लीडर, कुछ उनके हाथ में नहीं रहा, खाली बस झूठे चोले पहनकर झूठे तनकीदा करते हुए उन्होंने क्या कर रहे हो। आप देख सकते हैं शादी मुबारक में क्या नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं टिब्रीज में क्या नहीं हो रहा है, आज तहफुजात के लिए क्या क्या। एक बच्चा जो सो यहाँ से बाहर पढ़ने गया तो उसको 20 लाख रुपए की हुकूमत देगी। क्या गुज़िश्ता कोई हुकूमत में आप देख सकते हैं कोई दिए हैं क्या? आज उनके पास कुछ नहीं रहा बोलने बात करने के लिए, तो बस खाली अपनी झूठी शान रखने के लिए हर किसी को जो सो अपनी झूठी शोहरत के लिए आज तनकीद कर रहे हैं बैठकर। मैं आप लोगों से जो ये झूठी तनकीद, झूठी शोहरत के लिए जो काम कर रहे हैं, जो झूठे चोले पहन के जो काम कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आप कौमी मदद करिए, आइए बैठिए। कौम के क्या परेशानी है, 4 लोगों को लेके आप कभी कोई मस्जिद की मुसल्ली से नहीं मिलते, आप कोई मस्जिद के कोई सदर से नहीं मिलते, आप कभी वक्फ बोर्ड की कोई जमीन बचाने की बात नहीं करते, लेकिन काम कर रहे सवाल हर क्या आती है। आप जैसे सीएम साहब है क्या नहीं कर रहे, उनको उनके ऊपर तनकीद करते आप, उनको नाम रखने आते आप लोग पहले ये देखिए कि हमारे कौम के मसले कहाँ जा रहे हैं। जब आप कौम का चोला पहन के कौम के लिए आप बात कर रहे हैं तो कौम की क्या क्या परेशानी है वो बात करिए, उनके तहफुजात के लिए बात करिए। कभी कोई आप बच्चे के एडमिशन के लिए कोई स्कूल को लेके गए टिब्रीज के नहीं लेके जाते, कभी आप कोई जगह कहीं वक्फ बोर्ड की कब्जा हो रही है आप आके बात करेंगे नहीं करते, कभी कोई बच्चे को 20 लाख रुपए जो गवर्नमेंट के तरफ से दिया जा रहा, माइनॉरिटी के हर बच्चे को दिया जा रहा, ओवरसीज की जो स्कीम में दिया जा रहा, कभी आप उनकी कोई लेकर जाके उनकी पैरवी करते या बात करते नहीं करते। लेकिन आप सिर्फ घर पे बैठ के यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे ये बोल देते कि हुकूमत क्या कर रही। आप सलाम। अब तक जो रशीद साहब बोले वो सब सही है, मगर अब तक काम पूरा कंप्लीट होना था, वो नहीं हो सका। नहीं होने का भी प्रॉब्लम अभी बोल दिए, वो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करने का एक ही मौका था। मसीउल्लाह साहब उनको पूरा प्रॉब्लम सुनाने के बाद इमीडिएट ये प्लेस अलॉट कर दिए उन्होंने। अपन सबके तरफ से उनको शुक्रिया గుజారిష్ చేస్తాము। ఇంకొక మాట కూడా ఏంటంటే ఈ పనులు తొందరగా కానందుకు గౌరవనీయులు మన రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు కొంత నువ్వు ఇబ్బంది పడతావు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వేం చేస్తావో తెలియదు, ఆ పనులన్నీ పూర్తి కావాలని చెప్పనున్నారు. కానీ ఏదేమైనా ఈ పనులు పూర్తి అవ్వడానికి ఏవైతే ఆటంకాలు వచ్చినాయో ఆ ఆటంకాలన్నీ కూడా రాకుండా ఈ పనులు నిర్విఘ్నంగా పూర్తి కావడానికి సంబంధించి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మత పెద్దలు కానీ కుల పెద్దలు కానీ ఈరోజు యువకులందరూ కూడా ఈ పని ఒక కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి పని, జిల్లాకే ఒక తలమానికంగా జరగాల్సినటువంటి పని కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళం బాధ్యులమై ఇది మా పని, నా పని అంటే వ్యక్తిగతంగా అవుతుంది, ఇది మా పని అని చెప్పాలని ప్రతి ఒక్కళ్ళు బాధ్యత తీసుకుంటే ఈ పనిలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదనేది కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మరి మా గౌరవనీయ కలెక్టర్ గారు కానీ, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు వీరారెడ్డి గారు కానీ, మరి ఈరోజు మైనార్టీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ గా ఆర్డీఓ గారు ఉన్నారు, మరి మా ఎంఆర్ఓ గారు కూడా విజయ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు. మరి సాబేర్ అయితే ఒక మాట చెప్తున్నాడు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ పని కంప్లీట్ అవ్వడానికి మేమందరం కూడా రోజు బాధ్యతతో పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా అక్కడ కూర్చొని చేస్తామని చెప్పడం కూడా జరిగింది. మా అతి కాంట్రాక్టర్ కూడా ఏమి ఇబ్బంది పడకుండా ఆయనకి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఆయన పూర్తిగా కాపాడుకుంటాం. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాజిద్ కానీ, అంజద్ కానీ, అదే రకంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా బాధ్యత తీసుకుంటే ఈ పని సత్వరంగా నిర్విఘ్నంగా పూర్తి చేసుకోవడానికి ఎన్ని డబ్బులైనా ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మరి మన ఎంపీ గారు మన పార్లమెంట్ సభ్యులు ఒక 50 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చున్నారు. అదే రకంగా మన సలీం భాయ్ కూడా 50 లక్షలు ఇచ్చున్నారు. మంత్రి గారు 1 కోటి రూపాయలు ఇప్పిస్తామని చెప్పన్నారు. అది కాకుండా అదనంగా ఇంకే డబ్బులు అవసరం పడ్డా వాటికి సంబంధించి నేనున్న పూర్తి బాధ్యత తీసుకొని పూర్తి చేయండి అని చెప్పాలని మంత్రి గారు కూడా హామీ ఇచ్చారు. కాబట్టి మరి ఈ సందర్భంగా ఎక్కువ మాటల్లోకి వెళ్లకుండా ఈరోజు మాటలు తక్కువ పనే జరగాలనే ఒక దృక్పథంతో మనం ఇక్కడ పాల్గొన్నాం. కాబట్టి పెద్దలందరి నిండు మనసు ఆశీస్సులు పూర్తి సంపూర్ణంగా మరి ప్రార్థన ద్వారా ఈరోజు ఆ పని నిర్విఘ్నంగా జరగటానికి సంబంధించి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరం కూడా బాధ్యులం అని చెప్పాలనుకుంటే ఎక్కడ ఎటువంటి ఆటంకాలు రాకుండా ఆ అల్లా దయ ఉంటది. కాబట్టి మరి ఇక్కడ పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళకు కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, భారతదేశంలో
స్వతంత్రం వచ్చినాక ఎవరు కూడా చేయనటువంటి ఓ గొప్ప పనులు. అన్ని మతాలను గౌరవిస్తూ సర్వమత సమానత్వాన్ని కోరుతూ రంజాన్ పండుగని అధికారికంగా, క్రిస్టియన్ పండుగని అధికారికంగా, హిందువుల పండుగని అధికారికంగా చేస్తున్నటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణలో, భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం. మరి ఈరోజు పేద బలహీన బడుగు అట్టడు వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి సంక్షేమంతో పాటు ఈరోజు వారు చెప్పినట్టుగా కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ సంబంధించి 1,116 రూపాయలు ఇస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం భారతదేశంలో ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రం. అది కేసీఆర్ గారికి మాత్రమే సాధ్యమైంది. మరి అదే కాకుండా ఏ దేశమైనా ఏ రాష్ట్రమైనా ప్రపంచంలో ఏమన్నా అభివృద్ధి చెందినాయి అంటే విద్య ద్వారానే. కాబట్టి విద్యకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు గురుకుల పాఠశాలలు, రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లు ఈరోజు పెద్ద భవనాలతో జైరాబాద్ లో 2, సంగారెడ్డి కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా కంది దగ్గర సదాశివపేటలో గర్ల్స్ కి బాయ్స్ కి సంబంధించిన కాలేజీలు 20 కోట్ల రూపాయలతో పూర్తవబోతా ఉన్నాయి. कलेक्टर साहब से, एडिशनल कलेक्टर साहब से बात करके आरडीओ साहब को इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए. कंपलसरी ग्रेवयार्ड संगारेड्डी में और वो प्लेस भी 5 to 10 एकर्स कंपलसरी इमीडिएट वो भी हो जाने के लिए मिनिस्टर साहब हरीश राव साहब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. कंपलसरी वो भी होता. और यहाँ पे जितने भी पेंडिंग काम से तो पूरे कामों के लिए मिनिस्टर साहब एक बार आके रिव्यू लेके वो भी करवाता हूँ बोल के बोलिए. अब चेयरमैन साहब बात करने के लिए. ये बात हर एक को मालूम है, बिलखुसूस मुसलमानों को, कि अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन हज का अदा करना है. हज के सिलसिले में ये भी हम जानते हैं कि हज एक मुक़द्दस मकाम पर अदा किया जाता है और उस मुक़द्दस अमल का अजर व सवाब इतना ज़्यादा है कि जो इसको कर ले वो ऐसा हो जाता है कि उसने कभी गुनाह ही न किया हो और अभी वो दुनिया में वजूद में आया हो, पैदा हुआ हो, ऐसा साफ़ सुथरा हो जाता है. ये हज की फजीलत है, जिस वजह से हर मुसलमान ये चाहता है कि ज़िंदगी में उसको हज की सआदत हासिल हो जाए. और अगर इस्तिताअत नहीं है तो कम अज़ कम उम्रे के लिए ज़रूर जाने की फ़िक्र करता है. तो हर मुसलमान का बैतुल्लाह से बराह रास्त या बिलवास्ता हर नमाज में उस जानिब रुक करके नमाज पढ़ने की वजह से उस मुक़द्दस मकाम से सभी को वालिहाना मोहब्बत होती है. तो काबतुल्लाह से, बैतुल्लाह से और वहाँ की जाने वाली इबादतों से मुसलमानों को बड़ी मोहब्बत होती है और उस पर वहाँ जाकर इबादत करने में सरमाया खर्च होता है. तो पहले ज़माने में भी और आज भी जो सेकुलर हैं, बिलखुसूस हमारी रियासत के सेकुलर सीएम साहब जैसे साबिक़ा रिवायात रही हैं, सेकुलरिज्म के पासदार जितने बादशाह इस मुल्क में गुजरे हैं, खा वो मुसलमान हो कि नॉन मुस्लिम्स हो, जब कभी उन्हें मालूम होता कि मुसलमान वहाँ जाना चाहते हैं तो वो वहाँ जाने आने के सरफों के अंदर वहाँ के अखराजात में वो ताउन किया करते थे और उनसे गुजारिशें किया करते थे कि आप वहाँ जाएं और हमारी ममलकत और हुकूमत के लिए दुआएं करें. आपकी दुआओं की वजह से हमारी हुकूमतें सलामत रहती हैं. ये पहले से गैर नॉन मुस्लिम्स का अक़ीदा रहा है और आज भी उसी भाईचारगी को, उसी उखुव्वत को, उसी ताल्लुक़ को हमारे मोहतरम आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब सीएम साहब उसको बाकी रख रहे हैं. और वहाँ जाने आने के सिलसिले में जो खिदमात हो सकती हैं उनकी उसकी बुनियाद हज हाउस के ज़रिए से, मिनी हज हाउसों के तसव्वुर के ज़रिए से, वरना ये तसव्वुर ही नहीं था अगर सीएम साहब के जहन में ना आता. टीआरएस पार्टी के मुस्लिम कायदीन और सेकुलर कायदीन के जहन में ना आता तो मिनी हज हाउसों का ख्याल ही नहीं आता. और हर मुसलमान को ये सिखाया गया है कि जो कोई आपके साथ एहसान करे उसके साथ आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए. तो मुसलमानों की तरक्की के लिए, उनकी इबादतों के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके निकाहों के मौक़ों से हमारी मौजूदा हुकूमत
بہت سنجیدہ ہے اور بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو عمومی طور پر اور ہی اس صوبے میں رہنے والے اور فائدہ ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کے ہم مشکور رہیں اور اس وقت میں ایسے ہی میں مشکور اور شکر گزار ہوں ہمارے منسٹر ہریش راؤ صاحب کا اور بالخصوص اس وقت میں ہمارے درمیان میں ہمارے MLA صاحب ہیں, ان کا بھی بڑا مشکور ہوں میں کہ وہ اس سلسلے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے انہوں نے ٹھانا اور کام کیا اور آج سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے اور ہمیں توقع ہے کہ وہ بھرپور اس وعدے کو نبھائیں گے کہ یہاں اس کی تعمیر کی تکمیل تک روزانہ براہ راست وہ اس کا مشاہدہ کریں گے. ہم الحمدللہ بہت بڑے سنگاریڈی کے لیے خوشی کا موقع ہے. یہاں پر ہمارے درمیان میں بورڈ چیئرمین جناب مسیح اللہ صاحب اور ہمارے عزیز MLA جیتا ورگا صاحب اور تمام جتنے بھی شرکا تشریف لائے ہیں. ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے الحمدللہ کہ یہاں پر بھی جو تعمیر کیا جا رہا ہے, اللہ اس کو پائے تکمیل کو پہنچائے اور اس کے اچھے ثمرات نصیب فرمائے. اور دوستوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ TRS گورنمنٹ مسلمانوں کے فائدے کے لیے بہت کام کر رہی ہے, بلکہ ایسا کام کر رہے ہیں یہاں پر TRS گورنمنٹ پیسیا صاحب کہ پورے آل انڈیا میں ایسا کام نہیں ہو رہا الحمدللہ. مسلمانوں کی ترقی کے لیے خاص کر اور ہمارے اسٹیٹ کی ترقی کے لیے اتنا فائدہ کر رہے ہیں CM صاحب. ایسے CM آج تک انڈیا میں نہیں ہے الحمدللہ. اس کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے اور مسلمانوں کا جو اتحاد آج ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ایسے اتحاد اگر عقل مندی سے ہم کام کریں تو ان فیوچر بھی ایسے سیکولر گورنمنٹ آ سکتی. اگر مسلمان دوراندیشی سے کام نہیں لیے اور اگر وسیل قلبی سے کام نہیں لیے بزرگوں اور دوستوں, تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ فرقہ پرست طاقتیں ہمارے آ جائیں. تو اس طرح کے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں فرقہ پرست طاقتیں آ کے پورے انڈیا میں ماحول پورا کیا کریں, پورا خراب کر دیں پورا. ایسا مسلمان آج اگر دوراندیشی سے کام لیں گے تو انشاءاللہ آئندہ اگر ہمارے ووٹ تقسیم نہیں ہوں گے. آپ دیکھیے کون سی گورنمنٹ کام کری ایسا مسلمانوں کے لیے. جی بزرگوں اور دوستوں, مسلمانوں کو تقریباً 12% ہم کو دیا گیا, 4% دیا گیا. کون دیے؟ بزرگوں اور دوستوں برابر مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ اسکولس قائم کرے مسلمانوں کے لیے. جو اقامتی اسکولس ہے کئی اسکولس قائم کر کے مسلمانوں کا فائدہ کر رہے ہیں. Thanks for watching NV News. Please like, share, and don't forget to comment. Please subscribe our channel and press bell icon.